Wow, sakay ta guys. Oh, sakay ta. Guys, dito tayo sa Germany, Warnemünde. Warnemünde guys. Dalawang port sa Germany ang napuntahan kahapon at sa ngayon. May malaking press wheel guys. Saktayan natin. Wow, sakay ta guys. Oh, siyempre, liwanag, wanag sa dilim, harapin mo. Sakay ta. Wow, nahawag na sila guys. Bukan natin mag-solo guys. Nahirap, may kasama tayo, magsunggo tayo. Mas mabuti ng solo tayo para makagalaw tayo ng mabuti. Solo tayo guys. Nakakain sa kahit buwang na solo. Kaon dito guys, pwede ka makaon mintras yung tuyok-tuyok. €8 ang bayad. Mga $10. Mga 500 pesos. Ganun. Pero hindi ko lang yung estimated lang 500. Nandito na tayo para ma-experience natin. Bayad tayo kahit 500 na. Nandito na tayo sa Germany pala ito guys. Germany. Woo! Woo! Ano na ba ito? Woo! Ano? Ano? Takbo man! Ano? Ano? Alo, mabugaw eh. Di ba ganyan collapse guys? Alo. Alo. Tara mo barko guys. Alo, kayo. Abit na tayo na nasa tok-tok guys. Ala ala. Uyong yung kayo. Ala ala ala. Yunong yung ron. Parang Germany guys. Ano yunong? Okay lang parking space guys no? Ilang balay. Bricks? Ah, bibo din dito. Dagan sa pitaw. Ato na to na guys. Kaya bibo dito na pitaw. Nagitaw mo. Sa kailang itapukan dito. Nasa train guys. Train. Train. Dalawang train. Parang dinugtong yung dalawang train doon. Pwede pala dugtongin. Guys, kita mo yung pinakatap. Ihunong po yun. Lampas na dito. Na dito ang top. Nalampas na ito. Pero dohara ka pagitan. Muna yung pinakahabog. Grabe guys. Kulba. Pero okay ra kay experience. Tara ang barko guys. Barko na Miracle.
biyahe niya sa Europe, Iceland, Denmark, Sweden, London, Germany, Finland, Spain, Portugal, at marami pang iba. Lolo, UK guys. Ang kulba day ang pakuan day ang kulba mo yung pababa. Murag mo sakay mo kabuhi. Na ilang birds dito guys, so gagmay kayo. Pilar ka bok. Pilipinas man na, puno-puno na. Di mulargag, dili puno. Oh. Wala na eh. Ay, nandun po yung nagsangyaw guys oh. Card. Atuwa na to na guys. Duol ta sa tinant guys nga okay pa ba daw ta? As soon as okay pa man noon. Wala na kulba-kulba guys. Panalagsan ni. Lima na guys. Huwag man ito panawag ka Japon. Dili na gansi. Tagunan rin ang toyok. You live here? You live here? Na Kilometer oder Meilen? Dort, nee, nicht hier, ja. Doch, wir haben ein Haus, da wollen wir von. Nee. Du willst mal einen hässlichen, ugly Menschen sehen, Jungs, wie ich. Are we all your friends? Yeah, your friends from the ship. They're working from the ship. Alle vom Schiff? Yeah. Wirklich? Yeah. Jo, also ja, deine Kollegen alle, ihr wollt ja richtig einen losmachen, oder was? Yeah, yeah. Mengurat guys. Mengurat dah. Mengurat. Gago guys no. Ayo. Apam Bridge ba ya? Apam Bridge. Apam Bridge. Gaman. Where are you going? Kaplin siya guys, ano, isa ka yan. Isa ka yan. Magnet guys. Saka na guys. Nadag mo. Dah, dako kayong ano. Na. Eagle. Has. Ini mga batuhan eh. Isda, fish, big fish. Kameron, kameron.
Atlantic Ocean. One more. Oh, nandito ang hari ng karagatan.